Tatalina tayo nga si Tatakder, kat padayawan tayo ti Apo, babagan dagiti nga kanta. No, before that, isuman nyo man ti kababayo, sabay ibagay nga Happy New Year. Yan. Happy New Year. So every praise and honor and glory belongs to our God because of the many blessings that He has showered upon us. And we believe that through this year, He will also see us through. So let us give praise to Him. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Hallelujah, Lord. Indeed, every praise is to you, O Lord. We worship you today. As it says in the song, we will never be the same again, Lord, because you have changed us. We worship you. I will never be the same again. I will never return. I've closed the door. I have walked the path. I've run the race, and I will never be the same again. I will never be the same. I will never be the same again. I will never return. I've closed the door. I have walked the path. I've run
whatever you need to do, Lord, do with me. The glory of God fills my life, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters again and again. Sweep away the darkness and burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters again and again. Sweep away the darkness and burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. I will never be the same again. I will never return. I've closed the door. I have walked the path. I've run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. Nasantuan ken managayat nga ama iti daytoy nga agsapa at tuy apo nga iday dayaw da ka gapo ta sika iti ari dagiti amin nga ari iday dayaw da ka gapo ta sika iti naimbag nga Dios mi katagyaman kami ta iti daytoy nga aldaw kas daytoy iti baro nga tawen nga sangwan mi apo agyaman kami iti panangaywan mo kada kami iti napalabas nga tawen. Kat kasangwan mi, dayto nga baro nga tawen, dawatan mi, iti panangituray mo, iti biyag mi. Tapno apo Dios, dagiti makaayayo, ken dagiti pagayatam, kat iso apo, dagiti aramidan mi. Tulungan da kami apo Dios, abumilag iti panamatiken ka. Kan kastamot apo Dios, nga kanayon, kuma iti panagtignay, iti Espiritu Santom, iti biyag, titunggal may sa kada kami. Katapoy kanda kami itinapakumbaba nga puso nga kanayon nga si papakumbaba iti imatang mo ken uray pay kadagiti padami nga tattao kastamot apo Dios nga dawaten mi iti kanayon nga panagtignay mo tapno iti riknami si papalubos kami kadagiti pagayatam nga saan nga dagiti pagayatan mi katapo saan mi nga ammo no anya iti okurad mo kada kami iti daytoy baro nga tawen nga sangwan mi nga maapo adtoy nga sikakamang kami ken ka tapno aniyaman apo dagita nga sangwan mi adda ka nga mangtulong kada kami katapo kadagiti napalabas tulungan da kami nga manglipat kadagiti banbanag nga saan nga makaayaw ken ka nga pasamak kang runaan apo iti pikto na daytoy nga pandemya sabay la kaditahan nga iso iti agturay nga panpanunuton mi no di katapo dakkel iti namnamami nga iti daytoy baro nga tawen nga inted mo kada kami. Kat adado dagiti ipay mo apo nga panangaywan ken panang bendisyon iti tunggal maysa kada kami. Tulungan da kami apo Dios tapno iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi. Kanayon kuma nga nakakamang kami ken ka ken tulungan da kami nga agpasnek nga kan kanayon. Ken kastamot nga bendisyonam iti tunggal pamilya kastamot iti trabaho iti tunggal maysa dawatan mi apo dayta nga panagan-anay mo uray pay kadagiti ada nga nagkurkurangan mi sa palaka di apo Dios ta sikay ti mangpunno ket adda pay nga bumilbilag kami
kat kadagiti tiyempo Apo Dios. Ngayon may dagiti panagkapoy kada kami, agyaman kami, tadda ka nga nang itagay kada kami, kadagiti tiyempo Apo Dios, ngayon may iti sakit, agyaman kami, tadda ka nga nang sagit, kadagito yung sagsagubanit iti bagi. Katituloy mi Apo Dios, nga ikamang dagiti kakabsat mi, nga agsagsagaba, kadagiti napisikalan, nga sagubanit, Apo, iti dayti mo't lang nga kanito, dawatan mi, iti panangsagid mo kadakwada. Kan kastamot Apo Dios, kadagiti kakabsat mi, nga no adaman ti marigrigatan iti pannamati na. Gapo kadagiti na espirituan nga saksakit. Apo iti dayti mo't lang nga gundaway, punasem daytaken pabilgem dayta nga kabsat. Tapno Apo saan nga maabakan kadagiti padas iti biyag. Kastamot Apo, dawaten mi iti kanayon nga panangiturong mo iti tunggal maysa kada kami. Nga Apo, si kakuma, iti pangikitaan mi, iti pamati mi, nga saan nga kadagiti paspasamak, iti daytoy madama, nudikat iti namnama mi, adaken ka. So nga ikamang mi, oray iti daytoy nga panagdayaw mi tatangag sapa, kan iti amin nga ramidon mi tatangal daw, sa palaka di Apo, tadagitoy, kat makaparagsak kan makapadayaw ken ka. So nga madaydayaw ka, iti daytoy nga kanito, kaputa amin dagitoy, kat iso iti enkamang mi. Itinagan iti Ama, iti Anak, kan iti Espiritu Santo. Amen. Our scripture reading is found in Ephesians chapter 3 verse 1 to 12. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs, together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. I became a servant of the gospel, of this gospel by the gift of God's grace given to me through the working of His power. Although I am less than the least of all of the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. The word of the Lord. Happy New Year! Is the New Year happy with you? Iti dating agsapa, isuti mo na nga Domingo, iti dating nga tawon. Kat ano dagiti challenges nga nilabasan tayo in the past 2020. And again, another challenge we are facing. Nya dagiti adu dagiti mariribukan iti barbaro nga mutation na kano iti dayti manen nga virus. Nga basically if you study it well, talaga nga kasta iti viruses nya. Da kami agsursuro ti siyensya nga ikat talaga nga mapasama kung kumapoy data. And same thing kiti paspasamak iti biyag tayo, nagado ti possible nga nariklik na tayo, nagdaldalyasatan tayo, ada dagiti din mabas iti pukaw iti biyag, dagiti na napukawan ti trabaho, ada dagiti apektado ti aming aramidon na. Even then, no kasjayman, as we face this New Year, we have a New Year Epiphany. No gamin ti mainline churches kunada, this Sunday is the Sunday of Epiphany Sunday. Nya gamin tiket ng asawan. So I've entitled this sermon tata, New Year Epiphany.
Basically, finding our cause for 2020. No, finding our cause, ano ba ang pinaglalaban natin sa buhay for 2021? So what does Epiphany mean? Nya? Kas ano nga tanong mga 1 ticket na nga sa 1 Epiphany, adangan tati impact na ti panagbiag tayo. Well, basically, Epiphany is a moment when you suddenly understand something which has been hidden from your view. No, kumbaga ti science, so da kami susuro ti siyensya idi, baga da nga serendipity, ada ti biglam nga na-discover. Yeah? Like for example, di antibiotic, penicillin, hanmat nga intentional nga iso ti adalan da nga bigla nga na-discover da. And same thing kinyatayo iti Epiphany mat, bigla nga da naawatam, ginang nagagmo idi, paspasamakin ka, nga dagayam ti bagbaga ni Apo Dos king ka, nga naawatamon nga ay kasjay gayam. So, kada tayo nga Kristiyano, no dati nga panag-umay ni Jesus, who revealed God's plan for us, a plan which had been there all along. Ti plano ni Apo Diyos kat may salakan tayong amin nga paruswana. Kat inaramid na dito'y na ilawlawag kada tayo babaan ti panag-umay ni Apo Jesus. And that is Epiphany. Nya? That ti revelation kada tayo. Isugayang mga kasi inaramid ni Jesus iji cross. So, kada tayo gamin nga tatao, we love to discover. Nya? We love to discover, de kakadwa nga babike, aga-hike, yan, new routes. We love to discover hidden treasures. Yan, we find, dati simsimpayo nga gamgamit yun, no, naglinlinis kayo ti balbalayo, ta New Year matan, di ba? Dati nakitam, bigla nga napatugaw, kita-kitaam niya, you discovered nga, ay, adagam ti kastiko, ay, bigla nga napanot mo, ay, kasi gam doing, di ba? Na-realize mo nga bigla, and that's what we call Epiphany. Kuna ni Reverend Howard, Epiphany is what makes mysteries so popular. Kasi lagamin nga something mysterious. Nya? Kat iso dito iti may isa nga makikita tayo. Now, ni Paul, din surat na dito nga letter na in chapter 2, ibagbagan ni Paul kadag iti hintil nga namati iti Efeso, nga natayda iti basbasol da, dead in transgressions and sins. Nga po iti asin ni Apo Dios na biyagda ka ni Apo Jesus. Kat iso dito iti mga ibagbaga kada tayo nga adamot ti pa nakaisalakan. Nga haan lang kadag iti Jewish people nga nangyamamuan ni Apo Dios ni Yahweh kinkwana no di kat uray kada tayo nga hintil not Jew by blood. Ngam da tayo nga bilang iti pamilya ni Abraham babaan ti panagpamati. Iso nga dito we are standing on the same ground with everyone who believes. Tadi kami nagduma, until now, the Jewish people thinks nga isuda lang ti chosen people. Ngam in baga ni Jesus, nga dati we are standing on the same ground. Last night I was watching a rabbi talking about why we don't believe in Jesus. Nya, dadaga-daga ti proofs da. Nga according to the Torah or the Old Testament, hanga iso na ti Messiah kasi ti panag-ibagada. Ngam kada tayo nga Christians, iso tinamuan tayo nga isunan nga talaga di ay Messiah. Sungor nga baga ni Paul nga pipyapay dagiti hintil, mas namamuda. So nga baga ni Jesus kan ni Thomas, blessed are they who did not see but yet believe. Kinyada nga dati experience na, they didn't still believe. So nga kasapulan na mati Epiphany, panangyam amo niya po Jesus nga isunamot lang iti Diyos dagiti Jewish people. So we're able to experience our New Year Epiphany if we accept that we have a mission of salvation. Amamin tayo, adati mission tayo tibiyag. Katsapay ko this 2021, you see your life nga dati mission tayo matlang, iti biyag iti daduma. No ape nga nabiyag tayo pailaeng. So we have a mission of salvation of those living in sin, those in bondage and under the curse of darkness. As stewards of the truth and the light of God that was revealed to us, we are to be revealers of the way, the truth, and the life through our teaching, our preaching, our compassionate actions or acts, and lifestyle. Sabi ko iti nga panagbiag tayo, iti mission tayo, kat adamat iti maisalakan nga tattao, mamati ka ni Apo Jesus. Remember that we are not the ones who will convert people. It's God. Ngam dato iti instrumento nga mang persuade iti tao nga mamati ka ni Apo Dios, itad mo ti biag mo kinkwana, idaton mo ti biag mo kinkwana. Datayo ti instrumento ni Apo Dios. Di pa nagbiag tayo, di pa nagsasao tayo. Sungit bagangay ni Paul, adalan to di biag ni Paul, iti insurat na kadagiti namati di Efeso. Dahito iti gapu na asak ni Pablo, abalod ni Kristo Jesus, gapu kadakay ahintil, agkararagak iti Diyos. Awan dwa-dwa nadamag yun, ababaen ti parabor ti Diyos, inted na kanyak dahito trabaho ang maipaay iti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Diyos, tinalimod a plano na, kat impakaamo na kanyak. Insurat kunti ababa pakasaritaan daytoy. No mabasa yo, maamuan yun to, no kas ano ang maawatak ti palimod ni Kristo.
Ti magbaga na nga palimod iso dito nga panakaisalakan. So for this cause nya, dito nga rason no api nga aramidan tayo aramidan tayo. Because of this or for this cause kuna ni Paul. Datayo mati panagbiag tayo no api nga aramidan tayo the way we are doing what we are doing because kayat tayo nga dati maisalakan met. Kapamilya, katrabaho, barkada, nga mamamu damot kuman ni Apo Jesus akas pa na nga mamamu tayo, kinkwana. So iti dito nga napasamak ka ni Paul, road to Damascus in Acts, nakita tayo nga, dati iso na nga taga-persecute the followers of the way or the Christians nga kakadwa tayo mo't nang iniwan unana, kat nagbalin iso na nga apostol, na inpakita ni Apo Jesus, ti kasta na nga pagrigata na, tapno ma-realize na, dyan kasta na dagiti na mati, kat iso dito iti nakitaan na iti parabor mo't lang ni Apo Diyos kinkwana. God assigned Paul to be the apostle to the Gentiles. Iso nga nagadutin mula na nga simsimbaan ito Asia. Na Epheso, modern Turkey itata. Isot nagrugurugyahan dagiti dangan na Galatia, Roma, sinurusuratan na tita Duma, ada dagitiin mulmula na. Ni Lydia, balay ni Lydia imun una nga namin ministruan na. Iso dito iti makita tayo nga tagamula iso na ti simbaan. Kat iti dito nagbalin nga iso ti rason ti panagbiag na. Isu iti mission na that consume the rest of Paul's life. Nya iti saludsod gamin kat what consumes your life. Nya ti mapan, nya ti mga ibus ti oras mo. Iti karadkad mo, your strength, your energy. Is it for the glory of Christ? So when we got saved and live in holiness, we are to be means of salvation of others. Isu kumatagbalin nga kos tayo iti panagbiag. No apeng agtatrabaho kat pagtatrabaho may tatta, no apeng ada ti negosyo nga ayan mo tatta, no apeng ada di kang iskwilaan or no online ti pamayan mo no modular, no apeng ada ka ti community nga ayan mo, it's because ada iti plano ni Apo Diyos king ka, nga aramaton da ka iti panakaisalakan, ti daduma. Paul has been faithful to his calling. So ano natadalan tayo ni Pablo talaga nga napasnak iso na, iti panakayab na, nga iso daytoy panakaisalakan dagiti hintil. Ngayon baga na nga, mismo nga iso na nga Gentile, by blood. In baga na nga, dahito yun, iti palimad ni Apo Diyos. Nga haan lang nga dagiti Jewish people ti may salakan. Amin nga tataw nga pinaraswa ni Apo Diyos. Babaan ti panagpamati da, kan panang surut da ka ni Apo Jesus. It is because of Paul's stewardship that they had been recipients of God's grace. Dagiti amin nga napanan na, amin nga na mistro ana. So in the same way, we have a stewardship role. Adamat iti akum tayo. Nga agbalin nga instrumento ni Apo Diyos ti panangyam mo ti pudno, iti dalan, iti biyag, iti pagtrabahuan tayo, iti ayan ti entrepreneurial ventures tayo, iti komunidad nga ayan tayo, and most especially, kadagiti kapamilya tayo. Iso nga dito yung word nga apocalypse, nakikita iti revelation. Ipaamamu ni Apo Diyos iti daytoy. Iso nga iti mission tayo, ipaamamu mo to reveal that God is alive. Iti dito nga paspasamak, dito nga gun-gundaway tayo, nga mangyamamu kaniya Apo Jesus. Malagip ko, dagiti news, iji China, iti agrugrugi pa lang iji Wuhan. Ada dagiti Kristiyano nga natuturad. Tada dagiti testimonyo da nga napanda nga nag-evangelize the streets. O reno nagado dagiti apektado iti COVID-19. Tada dagiti testimonyo nga dagiti namati nga napingat niya. Kat na apektaran dati COVID, nga nagmin-ministro da kat bigla da nga nag-agasan, iso nga ado pa iti na-reach out da. Nga even the government kahit da nga pasardangan da ida during that time. So the mystery that God revealed to Paul was that God has given Gentiles equal access. No dati-dati na dagiti ritual nga aramidan dagiti Jews sa taam amin tayon. Nya mabalin tayo nga umasidag kaniya po Diyos. We no longer see divisions of race, of culture, of tradition. Makita tayo nga we are all the same nya. O na dagiti da nga idiosyncrasies or biases nga kuna tayo, no preferences tayo. We are all one and the same. Iti sangwanan niya po Diyos. Baknang man, unuhaan, uno adati lalakay, uno ubing, agpapada di sangwanan niya po Diyos na kitkitaan na. So for neither did I receive it from man, kuna ni Paul, nga itinati nga panakayab ko, akas may isang apostol, may isang mangiwarwaragawag, iti sao ni Apo Diyos, panangayama mo ka ni Apo Jesus, ni Apo Jesus tinang i-reveal. So nga sapay ko this 2021, your New Year revelation is that sino nga ta, no anya nga ta nga grupo mo't, iti pangusaran ni Apo Diyos kinyak, tapno adda ko mamot ti maisalakan nga bungak. Bunga nga aramidan ni Apo Jesus, iti panagbiag tayo.
So haan lang, we are able to experience our New Year Epiphany, nalaklahagamin kasi no, adati kapadasan to ti panakaisalakan, nalaklaha nga ibingay. If you really had an experience, an encounter with Jesus, kasla ni Pablo, iji Acts, na dati talaga ti kapadasam, maibingay, kaya maibingay rin ang kapadasam tinaramidan ni Apo Jesus. So you can share Jesus even with your testimony. So we're able to experience our New Year Epiphany if we accept that we have a mission of salvation and have a clear grasp that we have a vision of redemption. No redemption gamin adati tinatakaw da iso nga i-redeem mo ni Satanas ket nga takawan. Remember in John 10:10, the enemy comes to steal, kill and destroy. Kung ni Jesus, I have come that you might have life and life to the fullest. Kat isutig promise ni Apo Dios kada tayo. Even as we go through these challenging times. Yeah? Usually in study, 2 to 3 years iti challenge iti pandemic. Until nga die down na ita, even 5 years tira duma, according to historical studies. Ngam iti daytoy awanin posibilidad ka ni Apo Dios. We have a vision of redemption of those who are living in darkness and in sin. Adupay niya, victims da iti injustices, dagiti blinded by the world's philosophies, dagiti sursuro itata, dagiti mabuybuyayo ijay Facebook, noong kayo nga careful, dagiti philosophies ijay, ideology nga ipaspasok da even inside the church nga contrary to God's plan, purpose, and will. And dagiti gamay nga tattao, they are our family, friends, and people nga intalok ni Apo Dios kada tayo, who are also our fellow heirs, tagapagmana, fellow members, iti bagi ni Kristo, and fellow partakers, parti na iti pamilya kan pagarian ni Apo Dios. So ako na verse 5, saan anay pakamuy di daytoy apalimod ti sang katawan ngem iparangarang ti Dios babaan ti espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimod kuna ni Pablo. Babaen iti ebanghelyo mairaman dagiti hintil kadagiti Hudyo nga umawat ti bendisyon ti Dios. Kamkamang da iti isumot lang nga bagi ang mairaman da iti inkari ti Dios ken ni Kristo Jesus. Iso nga di pa ng bindisyon ni Apo Dios kadagiti Hudyo. Kat gapu iti access tayo ko ni Jesus Christ nga naibilang tayo nga pamilya. Iti daytoy met lang nga panang bindisyon ni Apo Dios. Haan lang nga dagiti Hudyo, ngumuray kada tayo nga hintil. Gapu garod iti daytoy, agmay sa tayo. I do remember when I conduct Thanksgiving services in GBSU College of Nursing, mga mangog ko dagiti da nga deans da or no sino man dagiti ng awis during that time kadagiti nag-graduate niya no nakat nakapasa iti lisensyada nga nurses kat adagamit ti Thanksgiving service no mapanak ijay magbagada nga you are no longer our students but our colleagues. Datayo mat no namati tayon we are kan datayo mat lang Kristiyano. Oreda kami mat lang nga mangidadaulo niya. We are no longer nga adayo. No dikat agpapada tayo nga dati mission tayo itibiyag. We all have a mission to fulfill. Iso nga dito iti maipakpakita no gamin na santuan hagiyos set apart tayon. Iso nga no anyaman no a brief trivia about that holiness nga ipakpakawat tayo. No once nga indaton mo dayta para ti Apo lang. That is what it means to be holy. So ano ginmatang katimay sa nga banag kat indaton mo para ti Apo usarom lang para ti Apo diay. Nga damat iti so ano ag Thanksgiving tayo, iti balbalay, iti luglugan no anyaman, di ba da part na no dedication no conscious kayo kat may bagbaga nga oray dati kat maaramat para iti paka ilawaan ti pagarian ti Dios. So ibigbigbigan tayo nga hanto nga kukuha dagitoy because it's a redemption nya no indaton tayo para iti Apo no indaton tayo ti biag tayo para ti Apo ited tayo garud ti amin tayo ti kabaalan tayo iti lalaing tayo no in the prime of our years nga para iti Apo. So even kadagitoy we bring glory to God. No once nga kunato nga indaton tayo we set apart ket nangasawan para iti Apo. Iso nga, no makita tayo ditoy, ito'y bagbaga na kada tayo. Nga datayo matlang, adati mana tayo. We are heirs. Kung nanati, we are fellow heirs. Tagapagmana is a person who has a legal right to an inheritance. Kadagiti Jewish people na dati firstborn da, iso nga iti da pabor na. Ngam dagiti doon mga anak da, adamot lang ti maiwaras ka na kuwada. Adati similar culture dito yan tayo, I think Ifugao sa diay. No nagkamalingan, no first cut,
mas ano do bendisyon, madaduma, last month, di ba? Dati, mas ano do bendisyon na. Ngam, that's cultural, kadakwada. Ngam an ear, tagapagmana, adang ada ti para kinkwana. Dapat baga na gamin dito eh. Talo nga Greek words nga nausar in describe ni Paul. Kuna na ito nga synkleronoma or fellow ears, sosomos, fellow members, and simetikos, fellow partakers. Nya tiket na nga sa wanda ito eh. Haan lang nga dagiti Jewish people ti mabindisunan, ure da tayo mat mabindisunan. Iso nga no inbagan ito nga surat ni Pablo, kadagiti mo na nga namati, kada tayo matlaang, you are synkleronoma, fellow ears, tagapagmana sa promises ng Panginoon. Haan lang nga dagiti Jew, ure matlang kada tayo. Fellow members, sosomos, the body. So nga kuna ni Paul nga the body of Christ in 1 Corinthians. And simetikos meaning fellow partakers. No, kumbaga no partakers, nagtugaw kayo may isang table, di magpapada kayo ng mga mangan on the same table. So it's the same, you are on the same level. Kasi dimot lang ti panangkita ni Apo Dos ti Hudyo kon kada tayo nga hintilitata. Gapo tinaramidan ni Jesus. Iso nga dito ti makita tayo nga panakimay sa tayo kenkwana. Kuna ni Paul, but now in Christ Jesus you were far off, made near in the blood of Christ. Yung final sacrifice, the final atonement. For He is our peace who made both one and broke down the middle wall of partition. Remember, the temple idea, nagamit ti partition. Nang tatan, gapu ko ni Jesus, ada ti nga araramidon tayo nga vision tayo ti redemption nga datayo mat kan dagiti kakadwa tayo may salakan da. So in other words, datayo nga Gentiles who had been ineligible to receive the promise, ngam babaan ti parabor ni Apo Dios, mabinbindisyonan tayo matlaeng. So not only that we are able to experience our New Year Epiphany, if we accept that we have a mission of salvation and have a clear grasp that we have a vision of redemption, but also when we have an objective of discipleship. No, kumbaga ti panagbiag tayo ti nga tawon, ti goal tayo, ada dagiti iturturong tayo latang mas asidag kaniyapo. Dagiti dati nga namati, kadkadwaan tayo ti panagbiag da nga, may nurot at ako mati panagbiag ti plano ni Apo Dios. Dagiti saan nga namati, may asidag tayo bat nga agbalin da nga tagasurot, sumurot kaniyapo es, disipulo ni Apo Jesus. So we have an objective of discipleship because in every encounter and every opportunity afforded to us, ag-preach tayo, iwaragawag tayo, ipakaamo tayo ni Kristo through our words, actions, and deeds. At dagiti namati nga orhang ka nagsao, no di inaramid mo nga ikat na-realize na, nga tanga kasuliti nga tao. Saranto na nagtimak ti Holy Spirit, saranto nawayaan di panunod na nga ay kagpaypaysugayam din na ko about ka ni Kristo. So nagbalinak nga adipan ti Ebanghelyo, gapu ti na isang sangayan, asagot kaintad kanyak ti Diyos. Babaan ti pa nakabalin na. Sakti kanumuan, kadagiti nanumo at tao ti Diyos. Ngam sakti pinili ti Diyos amang ipakamu kadagiti hintil, iti di matukod a kinabaknang ni Kristo. Kan mangipakita kadagiti amin at tao, ti panakaibanag da ito'y nalimad a plano ti Diyos. Iti amin at tiyempo iti napalabas, in lamang ti Diyos. Iso anamarswa iti amin da ito'y nga nalimad a plano ti Diyos. Tatan, na warwaragawag karatayon, iti nga plano, da ito'y nailimad nga plano ni Apo Diyos. Diyay pa nakaisalakan nga mabirukan, kan maibilang tayong anak ni Apo Diyos, babaan ka ni Kristo. So ang baga ni Jesus, whoever desires to become great among you. Ito yung example kami ni Pablo nga panagpakumbaba. Sakti ka nanumwanti, nanummo nga tattao, nga namati. I am the least of the least. So nga di nga attitude natin na pakumbaba nga espiritu. So we are to become humble servants of the Most High God, ready to be doing His will, as He commissions and command us to do with an obedient attitude. Yes, Lord. Mga yes, Lord. Sumurutaking ka. Aramidok na ito'y. Nuan yaman ti bagbaga ni Apo Jesus nga paaramid kada tayo. Iso nga dito nga kapadasan ni Pablo, iti pa nakaisala ka na. By the grace of God, kuna ni Pablo, I am what I am. His grace which was bestowed on me was not futile, but I worked more than all of them. Nagrigrigat ka ng aramid, uri no sakti kababaan. I'm the least of the apostle, least of the least, kunana. Ngam nagalutin aramidan na babaan ti parabor niya po Diyos nagtatrabaho kinkwana. Iso nga nagalutin na isurat na. Iji biyag ni Peter, iji Acts, bigla nga nag-shift ka ni Pablo. And Paul had written a lot of letters. Nagadu iji New Testament. Nga isut si pagat adalan tayo, dagiti nga isurusuro ka na tayo, may saday ti nga naadal ti tata.
No kumbaga kada tayo nga mangidadaulo as church leaders, as mature Christians, as elders, and even as no datayo man kat ada iti tukad nga intalek ni Apo Dios ti posisyon iti opisina yo. No ang kat no inyaman nga ayan nyo iti community. The least of the very least nga attitude. Nga agpakumbaba tayo no aping agserserbi tayo. When we look at our work as a service for others, when we look at our work as a ministry for others, dito nga ikot may ayatan ni Apo Dios, iti dito nga aramid tayo. Kati pagayatan na tapno nga aramidin tayo ito yung maiwaragawag ni Apo Jesus. Nagadudag iti tattao nga kahit damot lang, even in the church, di ko natin yung ecclesiastical politics. Nya? Adamot lang ti politika na. Nakarakaro pa maminsan kasi ti politikan ti lubong. Ngam iti dito yung gapo gamin, taadadag iti dahanda nga, ti frustration na ti war, unag ti simbaan. Hantayo nga kasjay ko mga namati. No di kat agpakumbaba tayo, no ape nga daan tayo ti posisyon. No ape nga insaad tayo ni Apo Dios iti opportunity nga agserbi tayo matlang. Kadag iti posisyon nga italtalak na kada tayo. Christ has blessed us with every spiritual blessing to include becoming holy and without blemish. Kat na-adaptar tayo, na inayon tayo nga, na ibilang tayo nga anak ni Apo Dios, and to receive the glory of His grace. Ti panakapakawan ti basbasol tayo, kanda ti panakamu tayo ti mystery of His will, nga dito nga maamuan tayo ti irs, mana tayo mot, iti dito nga naamuan tayo nga panakaisalakan, babaen ka ni Apo Jesus. Iso nga, no da tayo mot nga ikat makita tayo, nga amamin tayo dati stewardship role tayo, nga mga pakamamu kani Apo Jesus babaan ti words, actions, and deeds. We become the visible testimony of the Church of Christ. Agbalin tayo nga testimonyo. Nya? Yung common nga illustration ko nga, very challenging. Nurumrumar tayo nga ikat, konak man no Kristiyano di, kasi nga testimony kat, uray si ka nga, oray mo kasimpaan kat ni kadwam nga namati di, apay ngagpaisuni mo, nga mamaga na. Ngam ikararag mga apo, agtimak ka kuma kinkwana. So just think of ways in which the church uses the five senses niya. Dagiti data mahilig tata digay da badbado nga dati verses na or digay da gamgamit nga it represents and speaks about Christ. Adun ti opportunities with the five senses niya nga mausar tayo, radyo, social media, nga mararamidan tayo. Mayat nga ramidan nyo matlang. If you haven't posted your testimony, di pa nga mamuyo ka ni Apo Jesus, iji Facebook wall you write it down, then you post it. Hangay nga di copy and paste, kuna na nga di. No di kat di mismo nga testimonyum nga you've encountered Jesus. Mahala na kung may mga bashers ka. Ngam ti importante na iwaragawag mo nga sika, sumusurot ka, kaniya po Jesus. So we are able to experience our New Year Epiphany if we accept that we have a mission of salvation and have a clear grasp that we have a vision of redemption, and also when we have an objective of discipleship, and finally, if we have a purpose towards an eternal destination. No da tayo nga namati kaniya po Jesus, ada iti destinasyon tayo. Our destination is towards Christ in heaven. So we should have a purpose towards an eternal destination that motivates us to offer our lives righteously and holy day by day. Living for Christ, living for His purpose, and living for His cause. Yan, day bubangon ka may sangal daw ka, you don't feel like living as a Christian. Kasi nga experiences. Nga masapul nga, sumurot tayo latati pagayatan niya po. Dos ko na ni Pablo, ita, babaan ti iglesia, maamwan dagiti agturturay kan kadagiti panakabalin sa dilangit, ti kinasirip ti Diyos, iti na idumduma pa na kay parangarang na. Kastoy tinaramit ti Diyos, kas mayan nurot iti agnanayon na panggap na, at tinungpal na babaan ka ni Kristo Jesus nga apo tayo. Gapu iti panakipagmaymay sa tayo kenkwana, kan gapu ti agtalak tayo kenkwana, saan tayo nga agbuteng nga umasidag as itatalgad, iti sangwanan iti Diyos. So it's very important for us to know, di ko natin yung assurance of our salvation. Numamuan tayo nga talaga nga amu tayo nga dati encounter tayo, inawat tayo ni Apo Jesus. No, dati pa nagdwa-dwa, that's a normal challenge, iti pa nagkristyano. Talaga ba gayam nga namatiak? 2021 kakabsat. Baka agdwa-dwa ka pa lang no namati ka wano saan. But again, we have a purpose towards an eternal destination. Kung ni Pablo, I don't want to be disqualified. Uray na tayo kumamot, santo yung ipalubos ka ba, disqualify tayo. Iti salisal tayo ti biyag. Gapu iti paspasamak, tirabaw ti daga. But we are
Always having that eternal motivation. One, the world is not our home, that's our final destination. Ngam habang ada titirabaw ti daga, di pamindison lata ni Apo Diyos kat adda. If we have that right relationship with God. So, are specifically designed nga agbalin nga effective nga servant wano minister ni Apo Diyos kada giti grupo dagiti tattao nga ma-influensyahan tayo or what we call the sphere of influence. At dagiti tattao nga sikalang ti makin-influensya nga dengdeng ganda. Adamot dagiti tattao nga daduma isulat ti nakin-influensya. Adamot ti ma-influensya nga hanyong ma-influensyahan. Nga madamot ti ma-influensyahan yung ang kung ma-influensyahan. So it's the same thing with us. God knows us and knows us our creator. Iso na ti creator tayo. He knows our ins and outs ti panagbiag tayo, our ups and downs ti panagbiag tayo. Ngam ammo tayo nga adda iti motivation tayo. Adda ti purpose tayo towards di pagayatan kan plano ni Apo Jesus. Just think for a moment about the wide reach iti kinasirib iti Diyos. Sophia ko na Greek. God knows the universe from the tiny particles. Nga iso ti mang aramid ti atom. No, quantum physics kat dagay quarks kung kunada ijay. The huge galaxies that extend almost beyond dagitihan tayo nga ma-imagine. Ngum dagitoy da ammo ni Apo Diyos dagitoy. So but God's ultimate expression iti kinasirib na kat iso daytoy. Panangibaon na ka ni Jesus nga matay di krus gapo ti basbasol tayo na itanam kalpasan ti talong aldaw kat nagungar. Kat datayo mat nga mamati ijay adaan tayo mati panagungar ituntong nga sumabat kinkwana. So both for the Jews and also for the Greeks and for the Gentiles nga iso datayo. Booth to stage. So if you are tempted, iti daytoy nga anya nga tay iti daytoy nga kinasirib iti Dios nya. Nga mamati tayo lata. No mo day patuka-tuka ni Father-in-law gawin niya kanta niya. Jay Standby for last. kalabasa. Nakita na nga anyamat niya po. Nagdakal day kalabasa nga nakamati. Dapat nakat iji dakal nga kayo. O, hindi ngay linmabas iso na ngay kat natuktukan ti ulo na ti mangga. Kung na ay nalainggam ni Apo Diyos. Tano din kabil na ijay ngay kat di kalabasa. Kat na ituktok iji ulok, adipay. Naburak di ulok. Diyan na nga na-realize. Nga ni, kinasirib ni Apo Diyos, kung na nagordia Isaiah, my thoughts are higher than your thoughts. Iso nga sapay ko makakabsat. Mauawatan tayo, nga dati plano niya, dati purpose niya Apo Diyos. What God planned from the time before time existed. His eternal purpose has come into fruition through Jesus Christ. His cross, His resurrection, and His ascension. Iso nga datayo garod, maawatan tayo nga, iti dito nga kinasirib ti Diyos inam-amu na kadatayon. Dito nga palimod na amuan tayon, babaan ka ni Apo Jesus. Iso nga ti purpose tayo ti panagbiag, kumangay kat for eternal destination. So nga through Jesus, we have access to the Father. Now He adds that we can go to the Father with boldness and confidence. If you remember, idinatay ni Jesus Christ kung na tetelestay. It is finished kung na. Kat jay Holy of Holies no kastoy kumay niya, adati 6 inches nga curtain ditoy. Adati di ko na nga Holy of Holies, the Ark of the Covenant. Ti makaunag lang ditoy dagay high priest. Tapos adapay man ti division na rayta. Iti pagyanan dagay ti papadi. Dagay mat Jewish people adapay iji war ti pagiatangan da. Dukas pagarigan kastoy iji kay war kuma. Ito umunag lang niti Holy of Holies, dagiti high priest. Ngamtin kasta ni Apo Jesus, idinatay ko na tetelestay, nang rugi ijay nga to. Di 6 inches nga kinapuskol na, naggudwa. Tiket ng guard nga sa wande nga mystery, ure no sa sino nga taon, mabalin nga umasidag ka ni Apo Jesus, kan mamati ka ni Apo Jesus. So you have an access to Jesus Christ. You have an access to God. Ibagbaga ni Jesus ijay, pada-pada iti panang trato ni Apo Diyos. Hintil man dayta, wano Hudyo. Kat datayo nga naibilang nga hintil, agpapada iti panang bendisyon ni Apo Diyos. Though there are special blessings, I believe so, kadag iti Jewish people. Ngam kadatayo mat lang, pada-pada iti panang kita ni Apo Jesus. Kadatayo, no tumangad tayo, kinkwana. Iso nga iti daytoy garod nga mystery panangyam amuna kada tayo. We have an eternal purpose.
So we are able to experience our New Year epiphany, the revelation ni Apo Dios. No akseptaran tayo nga we have a mission. Iti pa nakaisalakan iti na duma. We have a vision. Sirmata iti pa naka-redeem dagiti agbabiyag iti ki basol ken sipnget. We have an objective nga aming aramidan tayo nga ikat makadwaan tayo dagiti namati nga agtultuloy adamat mang kadwa kinya tayo. Adamat ti maisideg tayo nga sumurot mamati ken ni Apo Jesus. Objective of discipleship. And finally, adamat ti purpose tayo towards the eternal nga plano ni Apo Dios ti tumunggal maysa. So in our prayers, we have no reason to fear that we might say the wrong things. Or no wrong grammar. Nya? No di puso mo nga ikat isot ibagbaga na nga kararag mo. Matmat na nagiti formal events talaga nga isagana amat di prayer mo. Ngumno di kita talaga nga special moments nga makitungtungtong ka kaniya po Diyos. Oray at man ibaloy ka, oray man kang kanay ka. Basta man kalikasin mapusin puso. Di saum nga talaga nga ada di puso nga kararag kaniya po Diyos. Kat God granted us freedom not only to come into His throne room, but to speak freely kaniya po Diyos. So nga sapay ko as we are facing this New Year, 2021, iti New Year epiphany yung iti New Year realization, yeah? Or di kas lang no ada kumati ko na theological serendipity, may masyadong malalim. Ibig sabihin nun, ang ating revelation nga namamu tayo, tatakan pa na namamu tayo. As we go through 2021 and beyond, makita yung kung mga dati mission nyo iti panakaisalakan, iti daduma. Ngumuno na nga sigurado nga sikakat na isalakan ka. Niya po Diyos ti mga aramid ijay. Ada encounter mo ko ni Jesus. May kadwa, ada lata ti sirmatam, nga dagiti ko mga namati nga inmadayo, masidigda. Dagiti ko maading nga namati, oray sak makadwak isuda nga may turong kaniya po Diyos. Dagiti saan pa nga namati, masubot da kuma. Can we have an objective? Nga tiyam amin nga aramidan tayo, sumurot tayo amin kaniya po Jesus. Mangrugiti pamilya tayo, kadagiti tattao taglawlaw tayo. Kan kastamot, muaman tayo iti purpose ni Apo Dios kada tayo. How are you kakabsat? How's your faith walk with God for 2020? Tatanga 2021, what's your New Year epiphany? What is that revelation that God gave you? Iso nga daytoy garod nga aramid tayo tatangal daw. What do you see that God is speaking to you? Anya ti realization mo. Anya ti bagbaga ni Apo Jesus King ka. Katsapay ko mati tumunggal maysa, you will have that kind of epiphany. Itata. Your encounter nga mamamuan nyo. You have a mission of salvation of others. You have a vision of redemption. You have an objective of discipleship. And ada ko mati purpose towards an eternal destination. Anya ti bagbaga ni Apo Jesus King ka itata. What does the Spirit of God reveal to you? What does the Spirit of God speak to you this morning? Kat iso kuma iti kararag tayo, nga indeed for this cause nga kuna ni Pablo, so nga agbabiyagak ti kastoy aramidak daytoy, taladagiting upat nga elemento. For this cause, so nga aramidak iti daytoy, for the cause of the gospel, for the cause of Christ. Tumakdargal ti tumunggal maysa. Let us make this as our prayer matlaang. As we would sing this song ay kat isuko iti aramatan ti Apo. Palubos tayo. Timok isuna kada tayo. Ipalubos tayo nga isuna ti agtrabaho iti panagbiag tayo. Kat mabiro kan tayo iti dita kani Apo Jesus. Hope has found its home within me. Now that I've been found in you. Yes, Lord. Let all I am be all you want me to be. 'Cause all I want is more of you. All I want is All I Jesus. want is more Ipanagbiag. of you. Tunggal maysa.
presence fall upon us. I wanna see you face to face. Let me live forever lost in your love. 'Cause all I want is more of you, Jesus. All I want is more of you. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause All I want is you, Lord Jesus. So abot ni kararagbitan ta. hope is found, it's all within you. Yes, Lord. Iti na ito'y apo. Panakawaya-waya. Now that Nabiyag I've na namnama. found it, Mabirukan ng kinkaamo. For 2021, that all I give us that have hope, is all you courage want me to lift our faith towards you. All I want is more of you, Suting tarigagay miya po tata. Jesus. All I want is more of you. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope Yes, of the world. In you I stand. All I want is you. It's our desire, Lord Jesus. All I want is you. So ako ni tarigagay miya. All I want is you. Thank you, Lord. Jesus. So ako ni tarigagay miya tata. All I want is you. May you speak to each one, Lord God. Reveal to each one, Lord, your plan and your will. All I want is you. Yes. Jesus. Yes, Lord. All I want is you. Jesus is our desire. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. All I want is you. So ako ti tarigagay mi tata. What we want for 2021 is all we want is you, Lord Jesus. Iti pa nagbiag mi makita mi apo. Mabirukan mi tinabiyag ka namnama. Iti pa nang iturong. Iti pa nakapanak mabirukan lang king ka apo Jesus. Help us, Father God, to have our New Year Epiphany. Iti na ito yung aldaw. Mamuan mi, ti mission mi, apo. Iti pa nakaisalakan ti duma. May kan kami tinalawlawag nga sirmata. Iti na ito yung panakasupot. Dagiti agbabiag pa lang iti dakos. Kan kinasipngat. May kan kami ti puso, apo. Nga dan kami ti objective. Iti agtultuloy nga panang surot king ka. Kan panang ikadwa ka dagiti namati nga sumurot nga agpasnagkin ka. Kan kastamat apo makita mi iti planom, iti purpose mo
iti panagbiag mi nga dan kami ti destinasyon with assurance and confidence nga da kami kinka uray no anyaman ti sangwon mi ti 2021 in the coming years. No anyaman apo ti pagdalyasatan mi ti salisal mi ti biag. No anyaman apo dagiti challenges that we will hurdle, the trials that we will face, the troubles that we will overcome, the travails that we will face and pass through iti panagbiag mi. Agyaman kami apo as we trust you. And indeed we say that all we want is you. All we want, Father God, is ti pagayatam apo. All we want is you indeed, Jesus. Na maibanag mi dagitoy da. Maibanag mi ti pagayatam ti panagbiag mi. And help us, Father God, to live this life for your greater glory. All I want is you, Jesus. Jesus, all we want is you, Lord God. Lord Jesus, come live in us, rest in us. We freely allow you to live in our lives, Lord Jesus. Oh Lord, we pray, we ask Jesus. This morning is our desire. So all I want is you. Yes, Lord. All I want is you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. So apo ti kararagmitat ta that all we want is you in our lives. Thank you, Lord. May each one receive apo iti daytoy nga New Year Epiphany that we are designing for. Nalawlawag nga misyon ti panakaisalakan, ti naduma, ti sirmata, ti panakasubot, ken kastamat ti objective of discipleship, ken ti purpose towards an eternal destination. Salamat apo itata, because all we declare is that all we want is you. To do your will, to be of your indispense apo ti pagayatam, being your hands, your feet, no nyaman ti enemy, being your representative wherever we are for this 2021. Use us mightily for your greater glory and honor. Hear the prayer of your servants, Lord. We are at your dispense, a servant of the Most High God. Ngayon nga nidayawin mi nga si Kaapo Diyos. Salamat Apo Jesus, sinaramilam ti panagbiag mi. Turong da kami garon, mangrugi man ang tatangal daw. As we start this year, today, in worship, in prayer, and in our desire. This we ask and pray in Jesus' mighty name, our Lord, our Savior, our Master and King. And the children of God would say, Amen and Amen. Let's give a clap offering to Jesus as we worship Him. Please read the congregation as I read the reader. Itanta na palintag tayo, iti sangwanan ti Dios babaan ti pamati na ikapya tayon iti Dios gapuken ni Apo tayo a Jesucristo. Nayasideg tayo, babaan ti pamati, ti parabor ti Dios sa pagtaktaran tayo ita. Agrago tayo nga rod, iti namnama a mairanod tayo iti dayag ti Dios. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo, taammo tayo at irigat, pataudan na ti panagibtor. Ti panagibtor iyag na, tiyan namong ti Dios, tiyan namong pataudan na tinamnama. San tayo, apaayon daytoy namnama, tayon parukpok ti Dios, ti ayat na kadagiti puso tayo, babaan ti Espiritu Santo as sagot na kada tayo. Iti awan pailang ti kabaalan tayo, iti tiyempo a pinili ti Dios, natay ni Kristo, gapu kadagiti managdakdakas. Narigat, abanag amatay ti maysa a tao, gapu iti nalintag a tao. Mabalin nga ta nga da makaiturod amatay gapu iti naimbag a tao. Ngam impakita ti Dios, ti ayat na kada tayo iti managbasol tayo, pailaang natay ni Kristo, gapu kada tayo. Gapu iti papatay na napalintag tayon iti sangwanan ti Dios. Ad-adapay nga rod a may salakan tayto gapu kenkuana.
Taidi kabusor na tayo ti Dios ngam ti pinagbalinda tayo agagayem na babaan iti ipapatay ti anak na ita tagagayem tayon ti Dios at dapay a maisalakan tayo ito gapo ti biag ni Kristo. Ngem saan la dayta Agragu tayo iti Dios gapo ken Apo tayo ay Jesu-Kristo anang magbalin kada tayo agagayem ti Dios. Ti Dios. Amen. Salamat Apo iti daytoy nga mensahim kada kami. Pinagkapyada kami king Kaapo babaan kani Apo Jesus. Kat amumi Apo nga dati kapadasan mi ti daytoy ti panangamamukin ka. Salamat tinangagan mi nga sasaom dagiti kanta nga nakantami dagiti balbalikas mi Apo ti karkararag mi. Dinangag mo dagitoy. Tulungan na kami garud Apo nga mapadasan mi pa iti daytoy nga New Year Epiphany mi. That we have a mission of salvation. That we have a vision of redemption. And also, adati objective me of discipleship kan adati purpose me nga may turong iti pagayatam kin kalaeng. Dati Apo iti tarigagay mi kan kararag mi tata as you would bless each one iti panagbiag iti labaw ti daga. Ye vareki ka Adonai veis mereka, ye Adonai panaveleka vekunika, yes Adonai panaveleka veyasem lika shalom. Dumuras kayo iti parabor ken panakaamuyo ken Yesu Kristo nga Apo ken mangisalakan kada tayo. Itanok ken idaydayaw tayo ni Kristo. Ita aging gati agnanayon. Amen. Amen.